بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون كاين اللي قالوا على الفيديوهات السابقين باللي راهم طوال بزاف فيتو، دونك نسيي ما نطولش بزاف في الفيديو وندير التكميله تاعو في فيديو اخر باش ما تملوش ويكون طويل تو. نبداو على بركة الله. لي كاركتير دي شامبينيون، كاركتير فوندامونتو. من لي كاركتير فوندامونتو لازم نعرفو بلي لي شامبينيون سون دي زوكاروت، عندهم اون فري نوايو، عندهم نواة حقيقية. hétérotrophe par rapport au carbone. Donc نعرفو واش معناتها l'hétérotrophe. L'hétérotrophie est la nécessité pour organismes vivants de se nourrir de constituants organiques préexistants. لازم نعرفو بلي كاينه لا نوسيون تاع l'hétérotrophie، كاينه autotrophie et كاينه mixotrophie. L'autotrophie قلنا l'organisme vivant هذاك يتغذى على دي constituants organiques préexistants. مي واش هو اللي يدير اللي يخدم هادوك لي ماتيير اورغانيك اللي يتغذى عليهم ياك. وعندنا لا نوسيون كيما قلنا تاع لوتوتروفي سوبوز ا سيل دو ليتيروتروفي، معناتها هو بحد ذاته يخدم لي كونستيتيون اورغانيك اللي راح يتغذى عليهم. Les organismes mixotrophes se nourrissent مرة autotrophie ومرة hétérotrophie، على بالي اسمهم mixo par autotrophie et par hétérotrophie les deux. Donc le mot hétérotrophie est une construction scientifique moderne à partir du grec hétéros معناتها autre et trophie nourriture. اسمها لا نوريتور نتاعو يديها من عند نوتر انديفيدو ولا ليسونسيال موش هو اللي صنعها بحد ذاته. l'humain est ainsi hétérotrophe ياك، tandis que la plupart des plantes sont autotrophes et les champignons sont hétérotrophes كيما قلنا. hétérotrophes par rapport للكربون، مش هما اللي يتغذاو على الكربون، بصح مش الكربون هذا يكون بري اكزيستي من قبل، مش هما اللي يصنعوه ولا. نروحو dépourvu de pigments كلوروفيليا، باينه ما يديروش لا فوتوسينثيز، ما عندهمش لي بيغمون نتاع الكلوروفيل، ما عندهمش اليخضر، ما يديروش لا فوتوسينثيز. كما قلنا من قبل لا نوريسيون تاعهم تكون باغ ابسوربسيون. باغ كونطخ لي بلونط تكون لا نوريسيون تاعهم باغ فوتوسينثيز وهما عندهم الكلوروفيل. et la nourriture تاع les animaux هي l'ingestion. absorbotrophe كيما كنا نقولوا l'absorbotrophie هو انه c'est une forme de régime alimentaire où l'organisme se nourrit en absorbant les nutriments à travers la paroi extérieure de son corps. exemple عندنا certains parasites وعندنا تاني les champignons اللي هما absorbotrophes يابسوربيو les nutriments نتاعهم à travers la paroi externe de son corps. d'accord. donc شفنا les caractères fondamentaux اللي كاين في كاع les champignons presque، ودوكا راح نشوفو les caractères généraux. les caractères généraux تاني en général هذا واش كاين وهذا واش كاين في les champignons، mais bien sûr كاين des cas particuliers كما نقولوا en arabe لكل قاعدة شواذ. l'essentiel
Leur paroi contient de la kétine, de la cellulose, des stérols. Ils produisent du glycogène comme substance de réserve en plus de magnétol et lipides. هنايا نفتحو une petite parenthèse على la kétine et les kétosanes. Résulte de la désacétylation de la kétine, affinité chimique avec les lipides. Madame عنده une affinité chimique avec les lipides, le kétosane peut fixer environ 15 fois son propre poids de lipides. Intéressant pour les régimes amaigrissants. هاي la structure chimique de la kétine. هو N-acétylglucosamine et N-acétylglucosamine. هادو يتكرروا شحال من مرة ان فوا يشكلوا لنا لا كيتين. وكي نديرو لا كيتين ديزاسيتيلاسيون ينتجو لنا لي كيتوزان. وعندهم affinité pour les lipides, ويفيكسيو les lipides 15 fois son propre poids de lipides. عندك هذا très important, limite l'absorption des graisses. على بها ils sont très intéressants pour les régimes amaigrissants باش يخفض لنا الوزن. Très intéressant parce que limite l'absorption des graisses. L'appareil végétatif, كما قلنا في l'introduction ou في des notions générales باللي l'appareil végétatif كاين طال وكاين كورنيش. l'appareil végétatif تاع لي champignons هي طال ولا يقولوا لها mycélium. Le mycélium هذا constitué par des filaments fins enchevêtrés. هما يعيطوا لهم les zifs. هادو des filaments fins enchevêtrés يقولوا لهم les zifs. وكامل يشكلوا لنا un mycélium. والميسيليوم اللي هو طال اللي هي موضحة هنايا في هاد لا فيغور سو ميكروسكوب. هنا عندنا ميسيليوم سيفوني وهنا عندنا ميسيليوم سبتي. من بعد راح نتعرفوا عليهم اون ديتاي. ليسونسيال نشدو فراسنا من دوكا بلي لاباراي فيجيتاتيف نتاع لي شامبينيون هي طال وهو عبارة على ميسيليوم. وهاد لي ميسيليوم شو هو هذا ميسيليوم؟ هذا ميسيليوم شو هو؟ عبارة على دي فيلامون. دي فيلامون فان انشفوتري. شفناهم سو ميكروسكوب. دي فيلامون فان انشفوتري يقولوا لهم لي زيف. معناتها وش هو انيف؟ هو هاد الفيلامون. هذا واحد اف هادو كامل لي زيف يشكلوا لنا لو ميسيليوم. وهنايا عندك سيفوني وهنايا سبتي. ومن بعد نفصلوا فيهم. Au cours de leur reproduction, ils élaborent des spores généralement non fladulés, avec certaines exceptions bien sûr. كما قلنا les organes اللي كاينين gamétocyste, sporocyste. ما عندناش gamétange sporange. واللي ما عرفش اللي ما تفرجش لي فيديو سابقين نصح يتفرج باش يميز بين gamétocyste et gamétange, sporocyste et sporange. Ce que l'on nomme couramment champignon n'est en fait qu'une partie de cet organe, fructification.
temporaire et visible. كيما كنا نقولو من قبل كامل على بها بكم ركزوا في الانترودكسيون في الفيديو الأولى باش من بعد كي نبداو نقراو في لي كور يجيونا ساهلين. لا بلو غران بارتي ايتون او سول كيما قلتلكم سوتيران تحت الأرض. واش رانا نشوفو كامل هذاك بارتي فيزيبل هي فلوكسيفيكاسيون برك كابابل لا ماجوريتي تاع هذاك الشامبينيون تحت الأرض وشاد هكتارات. داكور دونك اللي رانا نشوفوه ماشي هو كامل شامبينيون. هاو قالك لا بلو غران بارتي étant au sol mycélium اللي هما filaments généralement invisibles à l'œil nu. هانا كيما قلنا هنايا شفناهم سو ميكروسكوب. راح نحبس هنايا ان شاء الله باش ما يكونش الفيديو طويل عليكم بزاف، ونرجعوا في الفيديو الجاي. احنا كملنا لي كاركتير فوندامونتال اي جينيرو، قرينا لاباغي فيجيتاتيف تاع لي شامبينيون. في الفيديو القادم ان شاء الله نعرفوا علاش لي شامبينيون المره الاولى كانوا دايرينهم من لي بلونط بصح علاه سيباراوهم على البلونط وداروهم في غني ابار اللي هو لو غني دي فونجي. نتلاقاو الفيديو القادم ان شاء الله. ان اصبت فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان. ادعموني وادعوا لي ليا والوالدية. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.